6 जुलाई भारत केसरी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आसिमा साल बिनी आसिमा साल किदिंगै कक्तेछाल बनमालीपुर मंडल बाय खबजा 45 नং वार्ड बोर्ड निलुवाजे मुंबाई काइसा पांदा संखजाखा आसामनि पांदाव डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मांगली व खुमरिवै बरमरिखा प्रदेश बीजेपी नि प्रेसिडेंट एबा लोकसभा नि एमपी राजीव भट्टाचार्य आबनि यागुलो डोर टू डोर सामंग बतांग थांका एमपी आसालो एमपी राजीव भट्टाचार्य शाखा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आसिमा साल किदिंगै डोर टू डोर सामंग बतांगनि याप्रि हारसाखा मोदी हापां थानाय 11 years बुसु जराते सामं खलाइके आबनतो ये लोकरगनो साजाखा मन्त्री बखरक नरेंद्र मोदी दे मन्त्री अग्रा डॉक्टर मानिक साहानि तुदिल मुंबाई हास्तेनि हामग्रे अंगै टंगो हनि शाखा प्रदेश बीजेपी नि प्रेसिडेंट एबा राज्यसभा एमपी राजीव भट्टाचार्य आज के भारत केसरी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आज के शुभ जन्मदिन 1901 सालेर आजकेर दिने 6 जुलाई भारत केसरी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तत्कालीन पश्चिम बांगलाय उन्हें जन्मग्रहण करें। आज के श्यामा प्रसाद मुखर्जीर जे जन्मदिन के सामने रेखे आमरा भारतीय जनता पार्टी निर्णय निয়েছি मोदीजी 11 বছরে যে কর্মসূচি এবং জনকল্যাণে মানুষের জন্য যে কাজগুলি করেছে তা লিপিবদ্ধ করে আমরা ডোর টু ডোর প্রোগ্রাম আমরা শুরুয়াত করেছি আজকে থেকে এবং মানুষের কাছে জনগণের কাছে যাতে সমস্ত পরিষেবা পৌঁছে যায় তার জন্য আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করব এবং আমাদের সরকার মানুষের দুঃখ কষ্ট নিবারণের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে তাদেরকে আমাদের এই সরকার আমাদের কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদীজি সরকার এবং আমাদের রাজ্যে প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজির নেতৃত্বে সরকার মানুষের জনকল্যাণে জনহিতে যে কাজগুলি সেইগুলি দ্রুততার সঙ্গে যাতে সম্পন্ন হয় সেগুলি আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করব। আমরা আজকে এই ডোর টু ডোরের শুভ সূচনা করেছি। आसामनि सामंग बोतां पान्दाव एमपी नो कारिब मानजाखा बनमालीपुर मन्दनि सिपाई रत्न खबै कुबनि आदं रक बियो रिपोर्ट कखरां।